रमज़ान मुबारक अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों का महीना है। ये महीना सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी को संवारने, किरदार को बेहतर बनाने और ईमान को मजबूत करने का बेहतरीन मौका है। रमज़ान दरअसल एक ऐसा रूहानी तरबियती कोर्स है जिसमें इंसान सब्र, तक़वा, इखलास और नेकी की अमली तरबियत हासिल करता है। इस पाक महीने में दिल को सुकून और ज़हन को तक़वियत मिलती है। रोज़ा इंसानों की जिस्मानी और रूहानी तरबियत भी करता है। तिलावत कुरान और जिक्र व अस्कार के जरिए न सिर्फ खुदे की तरफ से बंदों के दिल में सुकून और इत्मीनान पैदा होता है बल्कि रूहानी सुकून भी मिलता है। रोज़ा सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि इंसान की बेहतर सेहत और बीमारियों से शिफायाबी का भी जरिया है। रोज़ा सब्र, तक़वा, नफ्स पर कंट्रोल और दिल को नर्म बनाता है। रोज़े के जरिए हम अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करना सीखते हैं। अगर हम इस मुबारक महीने को सही तरीके से गुजारें तो ये हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। इसलिए आज के इस प्रोग्राम में हम रमज़ान की तरबियत की अहमियत और उसके अमली पहलुओं पर उलमाए किराम के साथ गुफ्तगू करेंगे। इस मौजू पर बात करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। मुफ्ती खालिद अय्यूब साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। इसके साथ ही मुफ्ती डॉक्टर मकसूद इमरान रशीदी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले मुफ्ती डॉक्टर मकसूद इमरान रशीदी साहब आपके पास में आना चाहूंगी। रमज़ान का ये पाक महीना चल रहा है और इसी से जुड़ा हुआ मेरा आपसे सवाल भी है, रमज़ान का महीना इंसान की तरबियत के लिए इतना अहम क्यों माना जाता है? चाहूंगी इस पर आप रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन रमज़ानुल मुबारक का ये मुबारक महीना बरकतों वाला भी है और साथ साथ हमारी तरबियत के लिए बेहतरीन महीना है। वो इस वजह से कि बंदे मोमिन जब रोज़ा रखता है तो रोज़े की हालत में वो अपने आप को गलत कामों से बचाने की फिक्र करता है, झूठ से बचाने की फिक्र करता है, धोखा देने से अपने आप को बाज रखता है और इसी तरह किसी पर गाली गलोच करने से अपने आप को बचा के रखता है और ऐसे ही किसी को तकलीफ पहुंचाने से भी अपने आप को बचाने की फिक्र करता है। और ऐसे ही बहुत सारे मुसलमानों को मैंने भी देखा कि वो खुसूसियत के साथ रमजान में अपने मुंह की बड़ी हिफाजत करते हैं और वो कहते हैं कि हजरत बहुत गुस्सा आता है लेकिन गुस्से को मैं कंट्रोल कर लेता हूँ और जबान पे बड़ी गालियां भी आते हैं लेकिन गालियां भी नहीं देता और अंदर से एक आवाज आती है कि मैं रोजे से हूँ, रोजे की हालत में ये नहीं करना चाहिए। तो गोया के एक प्रैक्टिस है अपनी बकिया जिंदगी को उसी के मुताबिक बनाने के लिए। तो हम अगर यहाँ अपने आप को इस तरह ढाल लेते हैं, संभाल लेते हैं तो ऐसी सूरत में हमारी जिंदगी में तज़किया भी आएगा। जबकि कुरान ने बिल्कुल वाज़े तौर पर नबियों का तस्किरा करते हुए फरमाया, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तो यहाँ रसूलों को अल्लाह ने इसलिए भेजा ताकि तज़किया करे, यानी दिल पाक व साफ हो जाए, दिल में किसी तरह का कोई हिक़्द ना हो, कीना हमारे अंदर ना हो और किसी के लिए हम बुरा ख्याल ना करें और किसी के लिए हसद अपने दिल में पैदा ना करें। ये सारी चीजों को पाक करने की रमजान में एक रोजेदार फिक्र करता है। तो इसी वजह से ये जो महीना है गोया के तरबियत का महीना, आम जबान में अगर हम यूं कहें कि सर्विस कर लेने का महीना है। जैसा गाड़ियों की हम सर्विस करते हैं तो गाड़ी बहुत अच्छा चलने लगती है, इसी तरह इंसान की अगर सर्विस हो जाए और तरबियत हो जाए तो इंसान की बकिया जिंदगी इंशाअल्लाह सही ट्रैक पर चल सकती है। आमीन। हमारे साथ मुफ्ती खालिद अय्यूब साहब भी इस चर्चा में बने हुए हैं। अगला सवाल मुफ्ती साहब मेरा आपसे है, रोज़ा इंसान के अंदर सब्र और तकवा कैसे पैदा करता है? चाहूंगी कि आप रोशनी डालें। जी, हामिद मुसल्लिया मुसल्लिमा। रोजा दरअसल इंसान को सेल्फ कंट्रोलिंग सिखाता है और जैसे कि इंसान के सामने बहुत सारी चीजें मौजूद हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो उनसे बच रहा है, जायज चीजें हैं, खान पान की चीजें हैं, तो अपने आप पर इंसान कंट्रोल कर रहा है। तकवे का यही काम है और तकवा ही रोजे का बुनियादी मकसद भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, ए ईमान वालों तुम पर रोजे इसलिए फर्ज किए गए ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तो रोजे की वजह से इंसान के अंदर ये चीजें खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं।
नंबर 2, रोजे का एक बहुत अहम फायदा है जो हदीस पाक में बयान हुआ, और वो ये है कि रोजा कसरे शहवत का काम करता है, यानी शहवतों को, ख्वाहिशों को खत्म करता है, उन्हें तोड़ता है। और इंसान से जो गुनाह सरजद होते हैं वो शहवतों की वजह से सरजद होते हैं, और रोजा ये काम ऑटोमेटिकली करता है। तो गोया कि तकवे की तरफ इंसान का एक कदम बड़ी आसानी के साथ बढ़ जाता है, उसके लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो रोजे का जो मैकेनिज्म है वो इतना खूबसूरत है कि उस मैकेनिज्म को आदमी दिलो जान से अपना ले और उसका फलसफा गहराई के साथ समझ ले तो वो परहेजगार होता चला जाता है। नंबर 3, हदीस पाक में फरमाया गया कि रोजा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, यानी रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि हर चीज का रोजा होता है। आंख का भी रोजा है, कान का भी रोजा है, जबान का भी रोजा है। जैसा कि अभी मुफ्ती साहब ने बताया, बहुत सारे लोग जो आम दिनों में गाली गलौज करते हैं, रमजान के दिनों में वो अपने आप को बाज रखते हैं और रोके रखते हैं कि हमारी जबान पर कोई बुरा कलीमा ना आने पाए, कोई फहश बात ना आने पाए। तो ये दरअसल रोजे का स्पेशल स्पिरिचुअल पावर होता है कि वो इन तमाम चीजों को रोकता भी है और इंसान को हुक्म भी है कि वो अपने आप को इतना कंट्रोल में रखे कि अपने पूरे वजूद का रोजा हो। आंखों का रोजा है कि बुरी चीजें नहीं देखेंगी, कानों का रोजा है कि बुरी चीजें नहीं सुनेंगे, जबान का रोजा है कि बुरी बात नहीं बोलेगी। तो पूरे वजूद का जब रोजा इंसान रख लेता है तो इसी को तो परहेजगारी कहा जाता है। और ये चीजें साथ साथ सब्र मुसलसल चल रहा है। जहां हम किसी अपने आप को ख्वाहिशों से रोक रहे हैं, उसका दूसरा मतलब ये है कि हम सब्र कर रहे हैं। तो रोजे का मैकेनिज्म ही ऐसा है कि इंसान चाहे तो अपने आप को बहुत अच्छा साबिर बना सकता है, एक अच्छे सिस्टम में डाल सकता है, अपने आप को परहेजगार बना सकता है। और यही रोजे का मकसद भी है। हाँ, इंसान को कुछ हद तक अपने ऊपर जबर करना पड़ता है और वो उसे करना ही चाहिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि इंसान को कुछ हद तक खुद पर जब्र करना पड़ता है। और मेरे साथ यहाँ मुफ्ती डॉक्टर मकसूद इमरान रशीदी साहब भी मौजूद हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान का महीना किस तरीके से हमारी तरबियत करता है, कैसे हम में तक़वा आता है और क्या क्या ऐसे अमाल हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए, बुराइयों से बचना चाहिए, रोज़े के असल मायने क्या है, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुफ्ती मकसूद इमरान रशीदी साहब, आपके पास आना चाहूँगी। रोज़ा किस तरह से बुराइयों से बचाता है और नेक बनने का मौका फराहम करता है, यही आपसे जानना चाहूँगी। यकीनन रोजा जो है इंसान की तरबियत के लिए बेहतरीन तरीक़ेकार है। मैं अभी कुछ हमारे सियासी कायदीन से मुलाकात हुई, वो कह रहे थे कि चूंकि हम जिन मजलिसों में बैठते हैं वहाँ गैर मुस्लिम भाई भी रहते हैं, अब वो खाने का वक्त होता है तो वो खाना खाते रहते हैं, लेकिन हम न खाते हैं न पीते हैं। अब वो हमसे गुजारिश करते हैं कि उतने मजहबी तो नहीं है, आप खाना खा लें। तो वो कहते हैं कि नहीं हम रोजे से हैं, रोजे की हालत में कोई चीज खा नहीं सकते, तो डरते हैं। और फिर जब नमाज का वक्त होता है तो माशाअल्लाह नमाज की भी पाबंदी कर लेते हैं। तो हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हमारे इन अहबाब की बड़ी मदद करते हैं, कहते हैं अच्छा आप नमाज पढ़ ले, आप वहाँ नमाज अदा कर ले, तो उनका साथ भी देते हैं, उनका ताउन भी करते हैं। यही हमारे मुल्क की सबसे बेहतरीन खूबसूरती है कि हम एक दूसरे को इज्जत देते हैं। बस चंद लोग हैं जो फिरका परस्त हैं, जो हमारे यहाँ के इस तौर तरीके में कुछ आग लगाना चाहते हैं या ये है कि इसको बर्बाद करने की फिक्र में रहते हैं। लेकिन अक्सर तबका हमारे इस मुल्क का जो बहुत भले लोग हैं, बहुत बेहतर लोग हैं, जो हमारी नमाज को भी वो इज्जत देते हैं, हमारे रोज़ों को भी इज्जत बख्शते हैं। तो एक तरफ यहाँ इंसान अपने आप को संभालता है, संवारता है कि ऐसी मजलिसों में रहने के बावजूद अपनी तरबियत वो करने लगता है और ये बताता है और ये तासुर देता है कि मैं रोजे से हूँ, रोजे की हालत में मैं ये नहीं कर सकता, रोजे की हालत में मैं वो नहीं कर सकता, मैं नमाज पढ़ने वाला हूँ, मैं रोजे की हालत में नमाज छोड़ नहीं सकता इसलिए कि वक्त जा रहा है, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। तो ये सारी चीजें तरबियत के लिए बेहतरीन माशाअल्लाह तरीक़ेकार है। तो अगर हम ये प्रैक्टिस कर लें, ये सिर्फ रमजान और रोजे से मुतालिक चीजें नहीं है। जब हमने कलीमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु की गवाही दे दी, तो ये सारी चीजें हम पर आयद हो गई हैं। तो अब हमको आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला वल बअसी बादल मौत, इसका पूरा ख्याल रखकर इसके तकाजे को मुकम्मल करना है
تو اسی طرح ہم رمضان میں جب روزے کی حالت میں ان ساری چیزوں کو ہم کرتے ہیں اور اپنی تربیت کی طرف توجہ دیتے ہیں، اپنے اخلاق کی طرف توجہ دیتے ہیں، تو اسی طرح بقیہ 11 مہینوں میں بھی ہماری عادت ہونی چاہیے. اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی اسی طرح کا مسلمان بنا دے. آمین ثم آمین. میرے ساتھ مفتی خالد ایوب صاحب بھی اس چرچا میں لگاتار بنے ہوئے ہیں. بہت وجہ یہاں پر تقریر دی یہاں مفتی صاحب نے، جیسا کہ ابھی بتایا کہ کس طریقے سے یہاں ہمارے اعمال رہے اور رمضان کی اصل مقصد کیا ہے اور کیا طریقہ ہوتا ہے روزے کا. مفتی خالد ایوب صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ رمضان میں بچوں اور نوجوانوں کی صحیح اسلامی تربیت کیسے کی جا سکتی ہے؟ جی، رمضان مبارک میں انسان کا پورا لائف اسٹائل چینج ہو جاتا ہے. جیسے ہم روٹین میں جس وقت اٹھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ رمضان میں سحری کرنے کے لیے اس سے پہلے اٹھتے ہیں، تو اگر ہم چاہیں تو اپنے آپ کو تہجد کا پابند بنا سکتے ہیں. وہ جو سحری کا وقت ہے وہی تہجد کا بھی وقت ہے. اور اسی طرح سے رمضان کے علاوہ دنوں میں ہماری الگ ٹائپ کی مصروفیات رہتی ہے، جیسے اس وقت ناشتہ کرنا ہے، اب لنچ کا ٹائم ہے، اب ڈنر کا ٹائم ہے، وغیرہ وغیرہ. تو رمضان مبارک میں اس طرح کی کوئی تکلفات نہیں رہتے. پورا دن ہمارے پاس فری ہے، اور دن فری ہے، پیٹ خالی ہے، تو پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے گناہوں کے خیالات کم سے کم آتے ہیں، نیکیوں کا ماحول بنا ہوتا ہے، اور جو عام مصروفیات رہتی ہیں روٹین کی، وہ مصروفیات بھی کم ہو گئی ہیں، تو نیکیوں کی توفیق مل جاتی ہے. تو رمضان میں تو ہمارا لائف اسٹائل بہت حد تک چینج ہو ہی جاتا ہے. ایک پسندیدہ لائف اسٹائل ہو جاتا ہے، ایک نیک لائف اسٹائل ہو جاتا ہے. اب ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ رمضان کے بعد میں بھی ہماری یہ ہیبٹ باقی رہے، ہمارا یہی انداز زندگی رہے، طرز زندگی رہے. ہم اسی طرح سے قبل فجر ذرا اٹھ پائیں اور تہجد کی نماز بھی پڑھتے رہیں. ہم اسی طرح سے اپنے آپ کو حد المقدور جتنا بھوکا رکھ سکتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم دنوں میں ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ بھوکا رکھیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اتنا پیٹ بھر کے نہ کھائیں کہ کھانا وبال جان بن جائے، جیسا کہ ہمارے عہد میں بن رہا ہے. اور جتنا زیادہ انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے اتنے زیادہ اس کو گناہ سجائی دیتے ہیں، اتنی خرافات اسے سجائی دیتی ہیں. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ رمضان میں جو ہم نے اپنے ایک عادت بنائی ہے، اسپیشل عادت، نیکیوں والی عادت، اس عادت کو رمضان کے بعد میں بھی اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ہم اپنی بہترین سے بہترین تربیت کر پائیں گے اور اپنی پرسنالٹی کو بہت اچھے انداز سے ڈیولپ کر پائیں گے. ماشاءاللہ، بہت آپ نے یہاں پر درست فرمایا. مفتی ڈاکٹر مقصود عمران رشیدی صاحب، اگلا سوال میرا آپ سے ہے، رمضان کے دوران کون کون سی عادتیں اپنانی چاہیے جو ہماری شخصیت کو بہتر بنائے؟ جی ہاں، اس سے پہلا بھی سوال بہت شاندار کیا تھا آپ نے. چونکہ جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ میں بچے ہوتے ہیں، تو بچوں کو نماز میں مسجد میں لے کے آتے ہیں، تو اس سے ان کی تربیت ہوتی ہے. باپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہے، بچہ بھی باپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگتا ہے، اس کے اندر بھی اخلاق آتے ہیں، اس کی کردار سازی ہوتی ہے، غیر غلط عادتوں سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے. باپ یہاں صدقہ کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور معصوم ننھی بچیاں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں، تو ان کی تربیت ہوتی ہے کہ دیکھیں کس طرح ایک دوسرے کی ہم کو مدد کرنا چاہیے. واقعتاً رمضان جو ہے تربیت کے لیے بہترین مہینہ ہے. ایک طرف خود کی تربیت بھی ہوتی ہے اور دوسری طرف اولاد کی تربیت بھی ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ بچہ دیکھتا ہے اور بچی دیکھتی ہے کہ باپ غریبوں کی مدد کر رہا ہے، اور بچوں کے ذریعے سے لے جا کر پڑوس میں کچھ افطار کے لیے پہنچاتے ہیں، کچھ سحری کے لیے پہنچاتے ہیں، اور بچے پوری آمادگی کے ساتھ، شوق اور جذبے کے ساتھ ان چیزوں کو ان کے گھروں میں پہنچا کے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں. تو یہ دینے کا جو جذبہ ہے، ایثار کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ، غمخواری کا جذبہ، یہ سارے جذبے ماشاءاللہ رمضان میں بچوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں اور بڑوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں. اور بہت سارے ماں باپ ماشاءاللہ اپنے بچوں کو مسجدوں میں افطار کے وقت بھی لے کر آتے ہیں ساتھ میں، اور پاس بٹھا لیتے ہیں اور بٹھا کے ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارا یہ کس طرح سے روزہ افطار ہوتا ہے. دیکھو مسجد میں تمام بھائی مل کے ہیں، یہاں کوئی آپس میں تفریق نہیں ہے، وہ بھی بیٹھے ہیں، ہم بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی بیٹھے ہیں، تو اب وہ بھی تھوڑا سا تناول کر رہے ہیں، وہ بھی کھا رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں.
تو اس شکر کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اور بچوں میں بھی شکر کا جذبہ جو پیدا کرواتے ہیں. یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں, اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. میرے بیٹے اللہ کا شکر ادا کرو. اور افطار کے وقت میں باپ دعا کرتا ہے, معصوم دھننا کلیجہ اور جس کے سینے میں ایک چھوٹا سا دل دھڑکتا رہتا ہے, وہ اپنے باپ کو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہوئے دیکھتا ہے, یہ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے. جی ہاں, اس کی دعا بھی ماشاءاللہ عرش سے ٹکراتی ہے اور اللہ رب ذوالجلال ہمارے ان معصوم بچوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اور سارے اخبارات میں آپ دیکھتے ہوں گے معصوم روزے دار کہ ننھے بچے بھی ماشاءاللہ روزے سے رہتے ہیں. اور جب ان کی مائیں ان سے کہتی ہیں بیٹا آدھا روزہ رکھ لے اور روزہ رکھ لے, تو وہ بچے اپنی زبان سے کہتے ہیں نہ امی جان میں پورا روزہ رکھوں گا. چھوٹے چھوٹے بچے ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے, ان کی عمر 5 سال 4 سال 6 سال, اس عمر میں بھی پورے شوق جذبے کے ساتھ روزے رکھتے ہیں. اور جب باپ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اور اسی طرح وہ استغفار پڑھتے ہیں تو یہ بھی استغفار پڑھتے ہیں. تو اس سے بڑوں کی بھی تربیت ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ بچوں کی بھی تربیت ہو جاتی ہے. واقعتاً یہ مہینہ تربیت کے لیے بڑا بہترین مہینہ. ماشاءاللہ, آپ نے بہت درست فرمایا. جیسے بڑے کرتے ہیں, جو عادتیں بڑے اپناتے ہیں, ویسے ہی بچے عادتیں اپناتے ہیں. اور رمضان کا یہ مہینہ ہوتا ہے بچوں کی اور بھی زیادہ بہتر تربیت کرنے کا, کیونکہ رمضان میں جیسے آپ کے اعمال رہیں گے ویسے ہی بچے بھی سیکھیں گے. اگلا سوال میرا یہاں پر مفتی خالد ایوب صاحب آپ سے ہے. قرآن کی تلاوت رمضان میں انسان کی روحانی تربیت میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ چاہوں گی آپ اس پر روشنی ڈالیں. قرآن پاک کی تلاوت تو ہر وقت دل کو بدلنے کے لیے کافی ہے, ہدایت کی ضمانت ہے, نجات کی ضمانت ہے, اللہ کی طرف سے برہان ہے, نور ہے. لیکن رمضان کا قرآن پاک سے بہت اسپیشل ریلیشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رمضان کا جو انٹروڈکشن پیش فرمایا وہ یوں پیش فرمایا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. یعنی رمضان کا انٹروڈکشن اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. ہمارے یہاں رمضان کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ روزوں کا مہینہ ہے, سحری افطار کا مہینہ ہے, تراویح کا مہینہ ہے. اللہ کے کلام کے یہاں رمضان کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ وہ عظیم اور بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن جیسی عظیم ترین کتاب نازل کی گئی. اور اسی طرح سے دوسرے موقع پر اللہ نے ارشاد فرمایا شب قدر کے متعلق, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. تو دو مقامات پر اللہ رب العزت نے رمضان کو قرآن پاک سے جوڑ کے پیش فرمایا, شہر رمضان کو اور لیلۃ القدر کو. تو بڑا گہرا تعلق ہے قرآن پاک کی تلاوت کا, قرآن پاک کا رمضان مبارک کے پاکیزہ مہینے سے. ہم سب کو چاہیے, اچھا ایک سنت بھی ہے, سنت یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کا اسپیشل دور فرمایا کرتے تھے. یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے, حضرت جبریل امی سنتے اور حضرت جبریل امی تلاوت کرتے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے. تو یہ سنت بھی ہے اور طریقہ بھی ہے. تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے رمضان اور قرآن کو جوڑا ہے, اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اسپیشل طور پر قرآن پاک کی تلاوت جبریل کے ساتھ کی ہے, دور کیا ہے. تو یہ ہم سب کو عادت بنانی چاہیے کہ رمضان مبارک کو ہم قرآن کا مہینہ سمجھیں. روزوں کا مہینہ تو ہے ہی, افطار سحری یہ جو کچھ ہے یہ تو ہماری اتنی عبادتیں اپنی جگہ ہیں ہی, لیکن قرآن نے جو ایک انٹروڈکشن پیش کیا ہے رمضان کو قرآن سے جوڑ کر کے, وہ ہلکا انٹروڈکشن نہیں ہے. اس انٹروڈکشن کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے, اس کو بہت اہمیت دینی چاہیے. اگر ہم نے رمضان کو قرآن سے جوڑنے میں کامیابی حاصل کر لی تو آگے رمضان تو 1 مہینے کے بعد میں ختم ہو جائے گا, قرآن تو 11 مہینے ہماری رہنمائی کرے گا. تو اس لیے ان دونوں چیزوں کو ہمیشہ جوڑ کے دیکھنا چاہیے, انسان کی زندگی میں بڑا انقلاب پیدا ہوگا. بے شک آپ نے بہت درست فرمایا کہ رمضان بہت ہی بابرکت پاک مہینہ ہے اور اسی مہینے میں قرآن بھی نازل ہوا. مفتی ڈاکٹر مقصود عمران رشیدی صاحب آپ کے پاس میں آنا چاہوں گی. رمضان میں غصہ, بری زبان, بری عادتوں سے بچنا تربیت کا حصہ کیسے ہے, یہ چاہوں گی کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں. اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا خالد صاحب کو, بہت ہی بہترین گفتگو فرمائی, بہت اچھا آپ نے قرآن سے متعلق ساری باتوں کو ذکر کیا. اب اسی قرآن میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا آپ کے سوال کا جواب کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, یہ بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں.
जब ये सिफात अपने अंदर आ जाते हैं तो अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह रब्बुल जुल जलाल एहसान करने वालों से मोहब्बत करते हैं। तो रोजे की हालत में कभी कभार बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बीवी के ऊपर जुल्म ढाना शुरू कर देते हैं, बच्चों पे जुल्म ढाना शुरू कर देते हैं, माँ बाप पे जुल्म ढाना शुरू कर देते हैं। उन तमाम अहबाब से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें, कि कभी अपने तरफ से कोई ज्यादती ना हो, ना माँ बाप को सताएं, ना परेशान करें, ना अपनी बीवी पर जुल्म ढाएं, उनके साथ मार धाड़ का मामला करें, ना औलाद की तरबियत में किसी तरह की कोई कमी पाई जाए, ना उन पर हम बात बात को लेके गुस्सा करते रहना और कहीं का गुस्सा कहीं उतारने की फिक्र में लगे रहना। तो इन सारी चीजों से आप बाहर आ सकते हैं। क्या गुस्सा कर देने से मामलात सही हो जाएंगे, या ये है कि प्यार मोहब्बत से रहने की वजह से मामलात बहुत आसानी से सुलझ सकते हैं? मेरा मानना ये है और मेरा तजुर्बा भी माशाअल्लाह इस छोटी सी जिंदगी में ये है कि जब हम प्यार के जरिए और मोहब्बत के जरिए, भाईचारगी के जरिए मसाइल को हल करने की फिक्र करते हैं तो वो मसाइल बहुत आसानी के साथ हल हो जाते हैं। बहुत कम गुस्सा करने की जरूरत पेश आती है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने इंसान की तबीयत में गुस्सा भी रखा है। जब गलत चीजें देखते हैं या दूसरों के ऊपर जुल्म होता हुआ देखते हैं तो गुस्सा तो आता है फितरत में, लेकिन गुस्से को इतना ज्यादा हम आगे बढ़ा दें कि जिसकी वजह से हम अपना आपा खो दें और ऐसी ऐसी बातें अपनी जबान से निकाल दें कि बाद में चलकर पछतावा हो जाए, अरे मैं क्यों इस तरह से कह दिया, मैं क्यों इस तरह की ज्यादती कर दिया। बाद में चलकर पछताने से और पछतावा होने से बेहतर यही है कि पहले ही से हम उसको कंट्रोल कर लें। और रोजा हमें यही तालीम देता है और यही हमारी तरबियत करता है कि आप रोजे की हालत में आप अपनी जबान को कंट्रोल में रखें। और वाकईतन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज इब्ने जबल को जब नसीहत फरमाई, हजरत मुआज इब्ने जबल इसके गवर्नर बनाकर भेजे गए थे यमन के, तो उन्होंने कहा था कि या रसूल अल्लाह मुझे कुछ नसीहत फरमाइए। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया सारी चीजों की जो जड़ है ये जबान है, इसलिए कि इसमें हिड्डी नहीं कैसा फिसलती है मालूम नहीं। तो हजरत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या मुआज कुफ़ लिसानक, अपने हाथों में उंगलियों में जबान को पकड़ के फरमाया ऐ मुआज अपनी जबान को रोके रखना। अगर हम इसको कंट्रोल कर लें, हमारी खवातीन भी हमारे मर्द अहबाब भी, तो गुस्सा कंट्रोल में आ जाएगा और हमारी जिंदगी और हमारा रोजा बड़ा बेहतरीन गुजरेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत दुरुस्त आपने फरमाया, बहुत आसान अल्फाज में आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई करने की यहाँ कोशिश की। और भी चाहती थी गुफ्तगू आप लोगों से करूँ क्योंकि इतना अच्छा हमने टॉपिक चुना है और इतनी जहनियत के साथ आप यहाँ हमारे नाज़रीन की रहनुमाई कर रहे हैं। बहरहाल वक्त की पाबंदी है इसलिए आपको मुझे अलविदा कहना पड़ेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप ख़ास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।